Oke, selamat sore teman-teman yang telah bergabung di acara kali ini Komunitas Bambu, yaitu acara peluncuran dan diskusi buku Perang, Melawan Penjajah karya Piet Hagen. Nah, sore ini sudah bersama kita semua. Ada Pak Piet Hagen sendiri selaku penulis. Halo, Mr. Piet. Hello. From Amsterdam, ya. Yeah. Directly from Amsterdam. And Mr. Pak Peter Carey. Halo, Pak. Yep. Ya. Yep. Sehat, Pak, ya? Siap. Oke. Dan terakhir ada Mas Patrick Matanasi. Halo, Mas. Salam. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Dan diskusi sore ini juga bisa teman-teman saksikan secara langsung juga live stream di channel YouTube Komunitas Bambu. Jadi buat teman-teman yang tidak kebagian link Zoom sore ini, bisa ikutan live stream di channel YouTube Komunitas Bambu. Nah, sebelum kita ke acara, buku Perang Melawan Penjajah ini bisa teman-teman beli di seluruh marketplace Komunitas Bambu, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang paling baru kita baru mulai masuk di Blibli. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan bukunya melalui website Komunitas Bambu di komunitasbambu.id dan juga melalui Komunitas Bambu. Juga melalui toko fisiknya yang ada di Depok, di Beji, dan di Yogyakarta. Ingat, beli yang ori, jangan beli bajakan. Nah, sekarang juga Komunitas Bambu sedang menggelar diskon khusus untuk buku-buku tertentu. Teman-teman bisa pantengin aja langsung informasinya sebagaimana di seluruh medsos Komunitas Bambu di IG dan Twitter. Twitternya ada @komunitasbambu dan IG-nya, Instagramnya ada di @bukukobam. Nah, saya telah memperkenalkan ada 3 narasumbernya hari ini, Pak Piet Hagen, Pak Peter Carey, dan Mas Patrick. Sebelum mulai diskusi, saya punya interesting fact, ya, fakta menarik yang semoga-moga menarik. Tadi saya baru dapat pagi ini. Jadi secara kebetulan semua pembicaranya sore ini namanya itu diawali oleh huruf P. Piet Hagen, Peter Carey, dan Mas Patrick Matanasi. Juga kita membahas buku yang judulnya dari huruf P, Perang Melawan Penjajah. Ya, itu such a coincidence, ya, atau ya saya nggak tahu lah, ya. dan semoga itu fakta yang menarik, ya, cukup menarik. Oke. Yang kedua itu apa? Yang kedua kita semua dengan P dan ada buku ya apa? Dan yang kedua, kita ini sedang mendiskusikan buku Perang Melawan Penjajah yang juga hurufnya P pada depannya. Oke. Iya. Iya. Oke. Itu fakta menariknya. Lalu pertama, saya langsung mau ke Pak Piet Hagen, ya. So the first session is belong to you, Mr. Piet. Yes, well. Yeah. Yes, I may speak in English because I don't know. Yeah, of course. Yeah, it's sorry okay. that I can't speak Indonesian. Yeah, it's a great honor for me that my book about the colonial wars in Indonesia is now available in the Indonesian language. Komunitas Bambu has done a great job by publishing this overview of 5 centuries of the Indonesian history. I want to thank the editor, Mr. Rahmat Edi Sutanto, for his efforts to get this great work done. The translator, Mr. Fajar Muhammad Nugraha, who made an excellent translation. Peter Carey for his kind words in his interesting Pengantar, and all the other people who participated in this project. I hope that the book will find a great readership, both in academic circles and among the general public. I'm happy to be in your session. Yep. Thank you so much, Mr. Piet. This is for the compliment, of course. This is very, very, very important book for the Indonesian readers. So we're also very happy to publish it. And the first question for you is, what was your motivation to write a book about colonial wars in Indonesia? Well, I was born in 1942, and although in those days the Netherlands was occupied by the Germans and Indonesia by the Japanese, the Dutch believed that Indonesia belonged to Holland, as had been the case for more than 3 centuries, and that only after a long process of further development
Indonesia would be able to become independent. And for the generation of my parents, the proclamation of the 17th of August in 1945 by Sukarno and Hatta was an act of rebellion, which justified a military action. This attitude led to the last bloody war between the European colonizers and the people of Indonesia who fought for their freedom. It was a terrible mistake. But as a schoolboy in the 50s, I was still told at school about the great successes of the Dutch East India Company and its brave governor, Jan Pieterszoon Koen, who destroyed Jakarta and founded Batavia. So I believed as a young boy that colonialism was beneficial for the Indonesian people. In the 60s, however, during the conflict about Papua, I realized that this Eurocentric view was wrong. Much later, this motivated me, about 8 years ago, this motivated me to write a history from the Indonesian perspective. That is why I choose as a subtitle 500 Years of Resistance Against Foreign Rule, because all these colonial wars were a kind of resistance and a fight for freedom. Yeah, 500 years of resistance, ya 500 peperangan ya, total peperangan yang telah ditulis Pak Piet Hagen di dalam buku Perang Melawan Penjajah. Nggak tanggung-tanggung itu dimulai dari 1510 sampai kemudian pencaplokan tim-tim pada 1975. Nah, second question, Pak Mr. Piet, in the preface, you write that Peter Carey's book about Prince Diponegoro was an eye opener for you. So, what did you learn from him? Well, first of all, it was important to understand the feelings of this Japanese prince who was humiliated by the British troops of Sir Stamford Raffles in Yogyakarta and by the exploitation of Indonesian peasants during the Dutch rule later. Carey introduced me to the world of a pious Muslim who believed in social justice and independence. And I was shocked by the fact that during the Java War between 1825 and 1830, about 200,000 people were slaughtered, and I knew that this was not the only colonial war. But I didn't know how many other wars were fought to establish and maintain Dutch supremacy over the thousands of islands of the Indonesian archipelago. Of course, I had heard of the genocide on Banda, of the Aceh War, and of the Puputans on Bali and Lombok. But in the course of my research, I discovered that there had been a total of 500 military expeditions and wars. Scientists in Leiden couldn't believe me until I showed them my list. And that was the second fact that shocked me. Yeah. And what did you start your story about all these wars in the pre-colonial period from the 4th century? Yeah, 4th century. Why? Yeah. Well, I start with the Portuguese and the Spanish, and since then, 5 centuries of foreign rule deprived the Indonesian people of a national history of their own. Therefore, it is important to pay attention to the 1,000 years before the coming of the Portuguese and the British and the French and the Dutch and the Japanese, and to describe the great empires of Srivijaya and Majapahit and Mataram, and the era in which Indonesian ships sailed over the oceans to India, China, and the Philippines. And this knowledge about this glorious past is needed to contradict the idea that the international trade and economic development can only be created by Europeans, which is not the case. Yeah, okay. And it took you 7 years, if I'm not mistaken, to describe 500 wars. Were you depressed by all the violence and atrocities and by the high numbers of casualties?
Yes. Well, I'm now writing a book about the war, the Second World War, and the slaughtering of the Jews here in Europe. But it's also depressing to read about this war. But in writing this book, my comfort was that these colonial wars belong to the past. Nowadays, we have still wars in Yemen or in Ukraine and elsewhere, but colonial rule has ended. And I hope that the Indonesian readers of my book are also happy that this chapter of their history can be closed. And my conclusion is that Indonesians can be proud of the victory and the independence which older generations have fought for so long, and of the progress Indonesia, in spite of many problems, has made since 1945 on the road towards prosperity and peace. Okay, last question. Is there any challenges to did this research for, 7 years? Is there any challenges for you? I mean, regarding the resources or something? Well, you mean how difficult the research was? Yeah. Of course, it was a problem that I couldn't read or speak Indonesian. But in Leiden, as Peter Carey knows from his own research, there are so many sources available. And for instance, even the Japanese, written in Old Japanese, are now available thanks to the work of. They have translated this, and so thanks to these secondary works, I had access to the original text of a man like Diponegoro. And other literature, for instance, the American and Australian and other people in the world who study Indonesia also knew often Dutch, so they had access to our sources in Leiden, which is a very, very rich library. And many Indonesian historians nowadays are publishing in English, so I could read their works as well. And I always try to use as much Indonesian sources as I could find. But of course, I realized that this work had to be done by Indonesians themselves, and they would have done it much better than I could. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Piet. I will back to you later. And now I want to ask Pak Peter. Halo, Pak Peter. Halo, Pak. Halo, Pak Peter. Hello. Pak Peter, hello. Yes. No, I want to. You are addressing Peter Carey now. Yeah, Peter Carey now. Yeah, but I don't hear him. Yeah, halo Pak Peter. Mungkin ada masalah koneksi di Pak Peter. Ya. I see still myself. Moet ik het uitschakelen, Henk? Ja, because ini. Ik blijf steeds in beeld en Peter Carey komt niet in beeld. Moet ik mezelf? Nee. Pak Peter have a bad connection of internet, maybe. Oke, sekarang saya ke Mas Patrick dulu deh. Halo Mas. Halo, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore Mas Patrick. Mas Patrick ini studinya soal sejarah militer ya. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini sering baca Tirto ID, itu nama Mas Patrick ini sering buat muncul gitu di artikel-artikel sejarah lah ya. Nah, Mas Peter, gimana tanggapannya soal bukunya Pak Piet Hagen yang lumayan tebel dan dari 500 perang lah ya, mencakup 500 peperangan itu yang ada sejak 1510 sampai 1975. Gimana Mas? Ya. Ini agak buram ya, mohon maaf. Pertama saya baca buku ini jelas sekali sangat mudah dipahami gitu ya. Dan menurut saya anak usia sekolah menengah bisa memahami buku ini. Dan jadi tidak ada salahnya begitu. Buku ini juga untuk dijadikan referensi di sekolah-sekolah begitu ya. Karena
yang aku lihat gitu, pembelajaran sejarah di sekolah itu kan oke lah terlalu Indonesia sentris, tapi arah Indonesia sentrisnya itu seringkali tidak berimbang, dalam artian pelajaran di sekolah dan juga buku-buku biografi yang banyak diterbitkan di era Orde Baru itu cenderung si sejarawan itu menggambarkan pahlawan itu dari satu sisi begitu, hanya melihat dari sisi si pahlawan itu, tapi tidak pernah dilihat bagaimana musuhnya. Jadi ketika kita menggambarkan pahlawan nasional itu dengan sebegitu gagahnya, kita menjelaskan pahlawan nasional itu berperang melawan Belanda, tapi permasalahan yang paling sering saya lihat adalah dalam buku-buku sejarah di Indonesia itu, terutama buatan sejarawan Indonesia era-era dulu, itu sangat jarang menggambarkan bagaimana musuhnya begitu. Jadi itu ibarat kita menggambarkan pahlawan kita itu berperang bukan kepada Belanda secara utuh ya, itu lebih mirip kita menggambarkan pahlawan itu sedang berperang melawan hantu begitu. Karena katanya ada tapi bentuknya tidak jelas begitu. Nah, mungkin mungkin ada sih beberapa sejarawan yang berusaha mencoba begitu melihat perang melawan penjajah itu tidak hanya dari sisi orang Indonesianya. Walaupun sulit data-datanya, itu juga berusaha menggambarkan bagaimana kondisi lawannya. Dalam hal ini adalah tentara Belanda. Salah satu contoh yang saya anggap lumayan itu adalah biografinya Augustin Sibarani tentang Sisingamangaraja 12. Jadi Sibarani yang notabene seorang juru gambar lah ya, itu bisa begitu istilahnya, ini loh orang-orang yang memburu Sisingamangaraja itu ada Kapten Hans Christoffel dan lain-lain seperti itu. Dan tapi ya jujur saja saya sangat jarang menemukan contoh seperti itu. Jadi ya buku ini layak untuk dijadikan referensi anak usia sekolah dalam memahami sejarah begitu ya. Agar kita tidak terlalu kita tidak terlalu terjebak pada Indonesia sentris yang menurut saya itu kurang mengajarkan anak Indonesia untuk realistis dalam melihat sejarah. Misalkan anak-anak sekolah di Indonesia selalu diajari oleh guru-guru sejarahnya kenapa Belanda bisa menguasai wilayah Nusantara yang sebegitu luas. Kalimat yang sering saya dengar itu guru-guru itu kira-kira bicara begini, karena Belanda licik, seolah-olah dengan licik saja Indonesia itu dengan mudah dikuasain gitu. Ya sebenarnya pandangan yang seperti itu menurut saya justru meremehkan bangsa Indonesia sendiri. Tapi jarang murid-murid itu diajak menganalisa kenapa sih Indonesia kalah melawan Belanda dalam banyak perang melawan Belanda misalkan. Sangat jarang diajari, misalkan Belanda itu punya teknologi persenjataan yang lebih canggih daripada orang Indonesia. Atau orang Belanda memakai serdadu terlatih daripada orang-orang Indonesia. Sangat jarang anak Indonesia diajak melihat yang seperti itu. Dan ya seharusnya buku ini bisa membantu begitu. Kira-kira begitu Mas Edi. Oke Mas, jadi penekanannya lebih kepada bagaimana buku ini bisa jadi sumber utama bahkan ya untuk pengajaran ke masyarakat umum terkait kolonialisme yang beratus-ratus tahun ada di Indonesia gitu ya. Juga soal tadi pandangan Indonesia sentris dan mungkin lebih kepada ini kali Mas, penyederhanaan ya. Karena tadi Mas bilang juga siswa atau murid-murid nggak diajak untuk menganalisis bagaimana kita kalah dari Belanda. Padahal Mas di papernya, Mas Patrick juga sudah menulis paper dan teman-teman saya yakin sudah megang papernya juga dan itu di-upload di website.
Mas Patrick juga bilang soal persenjataan Belanda yang lebih maju. Bahwa ya Belanda 10 orang misalnya dia bisa menang dengan persenjataan yang mutakhir dengan orang Indonesia yang 100 bahkan 200 dan lebih. Itu gimana, Mas? Ya, ini memang apa ya? Ya memang sangat jarang ada yang mau menguliti seperti ini begitu ya. Ya karena ya sudut pandang yang Indonesia sentris tadi. Dan memang saya beberapa kali membaca beberapa literatur gitu ya. Bagaimana orang-orang di Nusa Tenggara itu dengan mudahnya dikalahkan oleh pasukannya Hans Christoffel yang jumlahnya mungkin tidak sampai 50 orang ya. Tidak sampai 100 orang. Dengan 100 orang itu, Hans Christoffel itu bisa menduduki beberapa kampung di Nusa Tenggara begitu. Nah, kalau dalam buku-buku sejarah yang Indonesia sentris, perkara ini agak-agak ditutup-tutupi gitu ya. Jadi ya dari situ saya melihatnya kok sudut pandang Indonesia sentris yang selama ini diterapkan sepertinya agak menjauhkan anak-anak sekolah dari fakta sejarah gitu ya. Dan saya kira tidak hanya itu gitu. Paradigma sejarah Indonesia sentris ini kok sepertinya juga tidak membuat orang Indonesia menjadi cerdas begitu. Kira-kira begitu, Mas. Iya, juga dalam sejarah yang panjang misalnya kita bisa tarik, dan ini ada juga di bukunya Pak Piet Hagen, misalnya gimana caranya Belanda yang cuma secuil gitu ya, dibandingkan negara kita yang luas sekali, mereka yang cuma secuil dan sedang dijajah, bahkan mereka bisa menguasai Indonesia gitu. Makanya terlalu banyak penyederhanaan yang bisa banget dibaca secara jelas di bukunya Pak Piet Hagen. Oke, terima kasih Mas. Nanti saya balik lagi ke Mas sebelum sesi pertanyaan dengan para audiens. Sekarang saya ke Pak Peter Keri. Halo Pak. Sudah bisa nyambung? Halo. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, Pak Peter Keri ini penting banget dalam publikasinya Pak Piet Hagen nih, Perang Melawan Penjajah. Karena saya ingat betul Pak, tahun 2019 Bapak datang ke Kobam dan ngasih bukunya Pak Piet tuh ke saya. Untuk direkomendasikan gitu. Coba tolong baca, barangkali bisa dibikin Kobam. Oke. Mulai dari situ kita mulai intens untuk diskusi soal bukunya Pak Piet Hagen dan kemungkinan untuk menerbitkan. 2019 Pak, 3 tahun akhirnya Kobam berhasil nerbitin buku Pak Piet Hagen ya di Februari 2022 ya. Dan Pak Peter Keri juga menulis pengantar di bukunya Pak Piet Hagen. Pak Piet Hagen juga mengakui bahwa beliau itu mendapat inspirasi dari buku Bapak melalui soal Pangeran Diponegoro. Gimana Pak pandangan Bapak soal bukunya Pak Piet Hagen ini, Perang Melawan Penjajah? Ya, saya senang sekali bahwa Kobam bisa nekat dan bisa sampai publikasikannya, sebab itu buku tebal sekali, itu satu buku rujukan ya. It's a work of reference ya, itu bukan satu monograf ya yang enteng ya. Jadi ini satu buku yang bagi saya sangat penting sekali, sebab kita dibujuk-bujuk untuk melihat kolonialisme sesuatu yang bijak dan membawa hikmah ya. Tapi sebenarnya default setting dari kolonialisme adalah kekerasan ya. Dan kita lihat, umpamanya saya sering didekati dengan teman-teman di sini dan yang memuji-muji orang Inggris sebagai orang kolonial ya. Betapa pun lebih untung kita orang Indonesia, umpamanya orang Inggris menjadi penjajah di sini daripada orang Belanda yang picik ya. Tapi sebenarnya ini salah satu pikiran yang salah bagi saya, sebab kalau kita lihat seorang Raffles atau kita lihat seorang Inggris pasca Perang Dunia Kedua, Lord Killen dan lain-lain yang datang untuk menjadi diplomat, sebenarnya default setting dari Inggris adalah default setting dari salah satu kekerasan yang keji ya. Kita lihat di sini di Jakarta ya, ada salah satu tempat di Meister Cornelis, Jatinegara, Kampung Melayu, namanya Rawa Bangke, dinamakan ulang oleh Ali Sadikin Rawa Mawar, tapi asal-usul Rawa Bangke. Dan Rawa Bangke dinamakan sebab begitu banyak orang tewas di dalam perang waktu
Inggris merebut benteng yang dibuat Daendels di Jatinegara, sehingga mereka harus dikuburkan seperti sekarang di Mariupol di dalam salah satu kuburan massal, ya. Dan kita tahu bahwa 17,000 lebih pasukan dikerahkan dari pihak Perancis Belanda untuk melawan Inggris waktu mereka mendarat di areal Cilincing, ya. Dan dari 17,000 itu 12,000 lebih tewas, ya. Jadi ada lebih dari 55% dari orang Eropa dan 85% dari orang pasukan pembantu, pasukan Hubtruppen, ya, yang dikerahkan dari Madura dan dikerahkan dari Sulawesi Selatan dan dari Jawa, ya. Dan itu salah satu bagi saya salah satu hukuman berat bagi Inggris, dan tidak hanya satu kali Inggris melakukan satu pembantian massal, tapi waktu mereka punya tugas untuk mempertahankan dan mengalihkan Nusantara dari Jepang yang sudah menyerah 15 Agustus 1945, mereka melakukan salah satu pembantian massal di Surabaya. Jadi dua kota utama di Nusantara, Jakarta dan Surabaya, diduduki oleh Inggris, dan mereka jejak-jejak yang berdarah, ya. Ada antara 10 November yang menjadi Hari Pahlawan Nasional dan 27 November 1945, kira-kira 15,000 pasukan dan orang setempat meninggal, dan 150,000 orang Surabaya menjadi pengungsi sepertiga dari kota, ya. Sekarang kita menyaksikan bagaimana dengan Ukraina, ya, di mana ada seperempat dari penduduk yang harus cari suaka di kota lain atau di luar negara, dan ini adalah realitas untuk Surabaya pada bulan November 1945. Jadi ini ada semacam debate di Belanda, dan mungkin saya akan ulang ini di dalam bahasa Inggris supaya Pak Piet bisa ikuti sedikit apa yang kita bicarakan, ya. So the question you asked me was why I brought this book, to Cobham, in 2019. And I brought the book to Cobham because I thought it was a really major work of reference. Yeah, it's not a light monograph. It's a major encyclopedic work, and for me, it brings to the fore one of the realities of colonialism, which is often overlooked or intentionally airbrushed out of the story. Yeah, I'm often approached by friends here to say, well, how wonderful the British were as colonialists. I mean, look at Singapore and look at Malaysia, look at Hong Kong and Brunei. And I often say, well, you don't know the reality of colonialism, because one of the realities of colonialism is the default setting of violence. Yeah, this book tells about 500 years of history. And those 500 years of history, in any one year, you had two wars going on, two colonial wars, from 1511, when the Portuguese attacked Malacca and captured Malacca, until 1975, when the Indonesian army parachuted into Dili in East Timor. Yeah? So this is the reality. It's a default setting. And the default setting is one which, the British were as guilty as the Dutch of, because if you look at Jakarta, Jakarta is defaced by a place name, a toponym in Jatinegara, where the train goes through if you're going to Central Java. And there at Meister Cornelis on the 26th of August, 1811, a battle took place in which so many people were killed that they had to have a mass grave. And it became the Rawabanke, the swamp of the corpses. And not only once, but twice the British did this. Every time they come to the Nusantara, they carry out a massacre. And the second time was in Surabaya between the 10th of November and the 27th of November. And here we have one of the default settings, in my view, and it's been very much in the news recently because of the Rijksmuseum exhibit on the Revolutie, the whole debate, the 11 monographs which were written with money, the 4 million guilders which were disediakan oleh pemerintah Belanda untuk meneliti, membuat penelitian mutakhir mengenai revolusi.
mengenai revolusi yang sebenarnya kita sudah dengar dari Remy Limpak, seorang sejarawan militer Swiss tapi kerja di Belanda, bahwa sebenarnya dalam buku De Brandende Kampungsman Jenderal Spoor, ya, desa yang sedang dibakar berapi-api dari Jenderal Spoor, bahwa sebenarnya default setting of violence ini adalah sesuatu yang lumrah, ya, tidak hanya Westerling, tidak hanya Rawa Gede, tidak hanya tempat-tempat tertentu, tapi di mana-mana. Seperti sekarang kita menyaksikan di Mariupol dengan artileri yang babi buta kepada salah satu areal yang bisa melululantakkan salah satu kota dari 400,000 orang. Dan ini adalah default setting dari Belanda. Mereka membuat markas dan mereka pakai heavy artillery untuk melindungi mereka dari penduduk, ya. Dan ini adalah salah satu order of the day, salah satu default setting, salah satu cara untuk melindungi pasukan mereka dari salah satu areal yang sama sekali tidak aman, tidak nyaman bagi mereka, ya. Jadi bukan hanya di revolusi, saya merasa bahwa ini situasi di mana ada default setting dari kekerasan. Ini adalah default setting dari kolonialisme. Kekerasan yang dialami di Ponorogo, kekerasan yang dialami Sri Singamangaraja ke-12, situasi untuk Imam Bonjol, dan juga Imam Bonjol pernah diwawancarai oleh Belanda dan dia bilang, percuma saya menyerah kepada Belanda, sebab kalau saya menyerah kepada Belanda, saya akan dilakukan sama seperti di Ponorogo, saya akan dilakukan secara keji, ya. So for me, the default setting of violence is part and parcel of the colonial state, part and parcel of the way in which we see Russia behaving now in Ukraine and behaves towards its own people. It's an imperial state with its own boundaries, yeah, and its own borders. And for me, this is the reality of colonialism. And this is what this book, this wonderful encyclopedic book, brings forward. Yeah, it's a book which enables us to understand what that default setting was, yeah, and that there's nothing noble, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur tentang kolonialisme. Dasar dari kolonialisme ada kekerasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peter. Salah satu yang disebut Pak Piet Hagen itu juga soal Pangeran Diponegoro, dan Pak Peter menulis soal Perang Jawa. Sebetulnya seberapa besar selama periode kolonialisme gitu ya, seberapa besar pengaruh Perang Jawa terhadap penjajahan selama di Indonesia, Pak? Karena Perang Jawa ini juga menjadi salah satu perang terbesar ya selama periode kolonialisme di Indonesia. Ya, sebenarnya ada dua makam, dua nisan dari awal abad 19 dan akhir abad 19. Nisan pertama adalah Perang Jawa dan nisan terakhir adalah Perang Aceh, ya, di Nusantara. Tapi untuk sejarah modern dari Indonesia, sejarah modern dari Pulau Jawa, Perang Jawa sangat menentukan, dan kita tahu dari Mas Don, Profesor Sardono V. Kusumo, waktu dia membuat opera di Ponorogo, dan opera di Ponorogo diluncurkan lagi pada 11 November 2011 di Theater Jakarta di Tim, Taman Ismail Marzuki, bahwa dia menjudulkan itu 1825 0000, ya, dan itu artinya bahwa gaung dari Perang Jawa masih terasa sampai sekarang, ya. Apa sebenarnya letaknya dari Islam di dalam agama Islam di dalam masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara? Bagaimana meletakkan kesalahan atau isu dari identitas Islam untuk orang Indonesia modern, ya. Dan ini adalah yang dipertaruhkan di dalam Perang Jawa. Bagi saya, Perang Jawa adalah perang pertama yang merupakan perang ideologi di Nusantara di dalam zaman modern. Sebelumnya merebut takhta, merebut kekuasaan. Mangkubumi, Raden Masai yang mendirikan Mangkunegaran,
atau perang suksesi di Jawa yang merebutkan Jawa antara pasukan Madura dari Chonojoyo dan Amangkurat kedua, atau perang suksesi kedua dengan Amangkurat ketiga yang diasingkan ke Ceylon, ke Sri Lanka, dan ketiga waktu ada pemberontakan dari Mangkubumi terhadap Pakubuwono kedua, setelah Van Imhoff mengingkar janji untuk memberi hadiah waktu dia bisa menumpaskan salah satu pemberontakan di Sukawati. Jadi saya merasa bahwa ini adalah satu tapel batas, ya, perang Jawa, ya. Tapel batas dalam artinya isu-isu ideologi sangat berperan. Ya. Diponegoro berjuang bukan untuk merebut takhta, tapi untuk salah satu ide. Dan ide dia adalah bahwa bisa diungkapkan di dalam 3 kata. I want respect. Saya membutuhkan dihargai. I want to be honored. I want respect. Saya sebagai seorang Islam Jawa, Islam Sufi Jawa, I want respect untuk adat istiadat saya. I want respect untuk budaya saya. I want respect untuk bahasa saya. Salah satu tindakan di Diponegoro adalah bahwa semua tawanan perang Belanda harus bisa dengan lancar pakai bahasa Kromo Inggil kepada mereka punya serdadu atau prajurit yang menjaga mereka, bukan bahasa Melayu. Ya. Jadi isu-isu dari respect, isu dari keutuhan, ini ada agaun sampai Bung Karno. Ya. Bung Karno sering bilang bahwa sebenarnya merdeka fisik hanya 50%. Merdeka yang paling penting, 50% yang paling penting adalah merdeka otak. Ya. Decolonizing the mind. Ya. Dan decolonizing the mind bagi saya adalah inti, hakikat, degup jantung dari Perang Jawa. Diponegoro was a free man. Dia adalah orang merdeka. Ya. Dia tidak dikolonialisasi. Dan dia merdeka sampai akhir nafas, ya, di Fort Rotterdam pada Fajar 8 Januari 1855. Dan dia dikuburkan dengan pusaka, ya, Kanjeng Kiai Bondo Yudo. Lahir seorang bebas, merdeka, dan meninggal walaupun di dalam cengkraman kolonialisme sebagai orang yang tidak berkompromi. Dan itu bagi saya salah satu jasa yang sangat kita harus hargai. Sebab tanpa Diponegoro, tanpa Perang Jawa, bagaimana seumpamanya kita seperti Malaysia dan menerima merdeka di atas satu piringan emas pada 15 Agustus 1957, ya tidak ada jeripaya, tapi kita menyaksikan sekarang bagaimana salah satu bangsa bisa ditempa di dalam api dari perang dengan Ukraina. Sesudah perang ini selesai dan Ukraina menaklukkan tentara Rusia, Ukraina akan mulai masuk di dalam satu tahap yang jauh lebih kuat, jauh lebih unggul daripada sebelumnya. Dan itu sama dengan Indonesia. Indonesia ditempa di trik matahari, tidak menerima merdeka di cahaya bulan purnama. Ya? Dan bagi saya ini adalah salah satu jasa dari Diponegoro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau ke Pak Piet Hagen lagi. Halo, Mr. Piet. Hello, Mr. Piet. Yeah. Yes. Yeah. Do you yes, want? I understand something of what was said, but not 90% I can really understand. Do you want to make a commentary of Pak Peter Carey's comment about the violence of Indonesian colonialism, of the Dutch colonialism in Indonesia? Yes, you mean about the exposition now in the Rijksmuseum and things like that? The issue of violence. And the research was done by the 3 institutes in Holland and also the researchers of the University of Gadjah Mada and a team of experts. In total, about 40 researchers, historians investigated the use of violence during the War of Independence. And the conclusions of their study
which lasted more than 3 years, is had great impact in Holland. They say that although it's not possible to give precise figures of the crimes and numbers of victims, the sources they studied show that the use of extreme violence by the Dutch armed forces was not only widespread, but often deliberate. And it was condoned, and maybe that is the most important conclusion, it was condoned at every level, political, military, and legal. So even the Prime Minister, Drees, and all the others condoned what was happening in what Westerling did in Sulawesi and all these crimes. And the reason was that the Netherlands wanted to defeat the Republic, which had declared independence at any cost, and was prepared to subordinate, I'm citing the report, subordinate almost everything to this goal. And also the ethical boundaries, which we are so proud of in Holland, were put aside, and including all these ethic rules that applied in that time also were crossed. And in the end, they say that the Netherlands fought a hopeless war, but it was not well known in Holland. And so they went on with the violence, the first aggression and the second aggression, and they went on with all these violence. And it became even worse during the years 1947 and 1948, in spite of resolutions of the United Nations. And nowadays, I must always think to the resolutions in the Security Council of the United Nations, where Ukraine presented a resolution to condemn the violence and said, stop, you should stop the violence, stop the war. We want a ceasefire in Indonesia, said the representative of Ukraine in the United Nations. So that is nowadays, that is now, and since about 1969, when there was a television report here in interview in Holland with a veteran who said, well, I saw myself that we committed crimes in Indonesia, and then many people didn't believe him, and the Prime Minister said, well, maybe there were some crimes, but we will look after the people who did this. But in generally speaking, the Dutch soldiers behaved well. And then it took more than 40 years to get this research done. And as Peter Carey said, it costed about €4 million, but the Parliament decided that it should be done. And now we have the report, and they say that the violence was frequent on a structural base in the form of extrajudicial executions, ill treatment and torture, detention under inhumane conditions, torching of houses and villages, the theft and destruction of property and food supplies, disproportionate air raids and artillery shelling, and random mass arrests and mass internments. When I was doing my research, I often spoke to people and they asked me, well, are you amazed at what the Dutch army did there, that they tortured houses and villages? And I said, no, I'm not amazed. I know now, thanks to the study of 500 wars, that was always the case and not only in the Dutch colonies, but also in British and French colonies. It was always the same system, torching the villages. And the French even said to the Dutch, well, you have to be more, you have to do it on a bigger scale, not only a few villages. You should torch the whole country, and then after, maybe it's cruel, but then in a few
years you are the master of the country. So it was a pattern of all colonial states. And this report clearly shows that it is a system of colonialism wherein politicians, even and of course the economy, the companies which exploit the colonies, even the churches, the whole system was well, that's more or less like in Russia. The whole system nowadays, the whole system is made to exploit other people, and that is what we have to learn of the history of colonialism, and I hope that it never comes back. Ya, oke. Thank you, Mr. Piet. Ini menarik sekali. Baru-baru ini memang ya ada riset terbaru gitu ya. Selama 3 tahun dari soal masa revolusi di Indonesia di 45-49, dan ini proyek bersama antara sejarawan Belanda dengan sejarawan Indonesia. Proyek saya pengen ke Mas Patrick dulu untuk menanggapi ini. Saya ingin sebelum kita bicara yang lebih luas dari 45-49 juga soal polemik masa bersiap pasca independence. Dan ini kemarin ramai diperdebatkan, kita perbincangkan masing-masing ya soal masa bersiap ini. Gimana, Mas? Dan dalam periode panjangnya 45-49 gitu ya, pas masa revolusi. Oke, mengenai masa bersiap yang saya lihat itu masa bersiap itu aksi liar begitu ya, atau aksi gelap mata dari orang-orang Indonesia yang pada umumnya kebanyakan itu adalah mereka-mereka yang tidak berpendidikan. Kenapa mereka ini menjadi gelap mata? Jadi pasca pendaratan tentara sekutu sejak bulan September 1945 itu orang-orang Indonesia banyak yang merasa terancam gitu ya, karena mereka pikir tentara sekutu datang pasti mereka akan melindungi Belanda, dan orang-orang Indonesia ini karena merasa terancam kemudian ya mereka melakukan aksi-aksi yang sebenarnya kalau menurut saya itu merugikan Republik Indonesia. Jadi orang-orang yang gelap mata ini kemudian melakukan persekusi bukan hanya kepada orang-orang Belanda, tapi juga siapa saja yang mereka anggap sebagai orang-orang pro Belanda. Entah itu orang Jawa, orang Melayu, dan biasanya terutama sekali yang paling diincar itu adalah orang Ambon atau orang Manado. Tapi biasanya Ambon yang paling sering diincar ya, karena pada era-era sebelum Perang Dunia Kedua kan sangat banyak sekali orang-orang Ambon yang yang bekerja sebagai tentara begitu, dan biasanya tentara dari Ambon dianggap lebih loyal daripada tentara Kenil yang berasal dari Jawa. Tapi saya kira juga tidak seperti itu juga ya, tidak persis seperti itu. Orang Jawa yang jadi tentara Kenil dan setia kepada Belanda pun sebenarnya banyak. Bahkan secara persentase orang Jawa itu lebih banyak daripada orang Ambon. Hanya saja orang Ambon ini punya reputasi loyal begitu ya terhadap tentara kolonial. Jadi di masa-masa sekitar bulan Oktober 45 sampai Oktober 46, yang mana sebagian orang menyebut ini sebagai era masa bersiap, itu banyak orang Ambon menjadi korban persekusi. Nah, dalam bukunya Pak Piet Hagen ini ada dibahas bagaimana orang-orang Ambon di Jakarta itu diburu begitu ya, dipersekusi. Kemudian karena dendam ya, kemudian banyak orang-orang Ambon di sekitar Jakarta masuk Kenil. Saya pernah membaca buku dari Johannes Dirk de Vries. Beliau ini adalah asistennya Gubernur Latuhar Hari. Nah, jadi Dirk de Vries ini menceritakan sebelum bulan Oktober tahun 45,
itu ada segolongan pemuda-pemuda Ambon yang mendukung Republik Indonesia. Mereka bergabung dalam Api Ambon ya. Nah, karena mereka melihat ada orang-orang Ambon yang diburu begitu ya, bahkan ada yang dibunuh, dianiaya hanya karena mereka dianggap pro Belanda tapi tidak ada buktinya begitu ya. Nah, itu mereka marah. Kemudian sebagian dari anggota Api Ambon itu kemudian masuk ke NIL. Salah satu yang terkenal itu adalah Nuno Tanasale. Nah, kemudian berita tentang persekusi orang-orang Ambon di beberapa kota di Jawa dan di Sulawesi itu sampai ke Pulau Ambon. Belanda pasti senang, Nika Belanda pasti senang dengan berita persekusi orang-orang Ambon di Jawa, karena orang Ambon yang solidaritasnya tinggi di Pulau Ambon sana, mereka akhirnya rela direkrut menjadi kenil begitu ya. Ya mungkin kalau tidak ada persekusi itu mungkin dukungan orang Ambon ya lebih banyak lagi ya. Jadi gara-gara masa bersiap itu, kemudian ya sebagian orang-orang Ambon yang awalnya mendukung RI, kemudian mereka memilih untuk mendukung Nika Belanda begitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, ada batalion anjing Nika yang anggotanya sebagian orang Ambon. Bahkan dalam pasukan khusus Belanda yang pernah dilatih oleh Westerling, itu diantaranya adalah orang Ambon ya. Jadi era-era yang disebut masa bersiap itu kemudian seperti melahirkan dendam dari sebagian serdadu-serdadu Ambon itu. Pada tahun 50, banyak di antara mereka yang enggan untuk bergabung dengan TNI. Mungkin kalau dalam pelajaran sejarah, itu selalu dibahas. Ada peristiwa Andi Aziz, peristiwa Apra Westerling, dan Republik Maluku Selatan. Nah, itu kan penggerak dari peristiwa-peristiwa itu adalah serdadu-serdadu Ambon. Kemungkinan besar, peristiwa-peristiwa itu meletus di tahun 50, itu kemungkinan besar ada kaitannya dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia terhadap orang-orang Ambon gitu ya, dikala mereka gelap mata ketika sekutu datang. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya. Saya mau berusaha konfrontasi sedikit. Tapi apa tindakan-tindakan tadi yang Mas bilang dari orang kalangan yang tidak berpendidikan, barbar dalam tanda kutip gitu ya, bahwa saudara sendiri bisa kita bunuh karena saking kaotiknya ya keadaan pada saat itu, apakah itu bisa dimaklumi sebagai sebuah aksi reaksi misalnya? Kan karena data sekutu datang ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi ngapain lagi dia datang? Sementara Belanda melihat itu melihat Indonesia masih sebagai wilayah koloninya, dan mereka memberontak dengan proklamasikan itu. Karena ada momen gitu kan yang sangat-sangat sebentar yang diambil itu oleh Hatta dan Soekarno gitu yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah bisa dibilang sebagai aksi reaksi? Makanya orang Indonesia kesel, benci, dendam gitu. Makanya ya udah bunuh siapapun, sampai bunuh juga yang itu ya para kolaborator Belanda gitu. Baiklah. Ya. Yang pasti membunuh orang tanpa pengadilan begitu ya. Ya membunuh aja salah begitu kan. Apalagi tanpa penyelidikan, tanpa pengadilan. Ya itu bukan sesuatu yang beradab kan. Ya memang orang-orang yang gelap mata tadi merasa terdesak gitu ya oleh kedatangan tentara sekutu gitu ya. Jadi mereka istilahnya kalang kabut. Mereka tidak punya banyak persiapan. Mereka mungkin tidak tahu harus bagaimana lagi cara yang baik begitu ya, kemudian ya muncullah tindakan gelap mata tadi, melakukan persekusi dan semacamnya. Iya, bahkan sampai siapapun bisa jadi pemimpin militer, Mas. Misal kita tahu ya di Sumatera Utara ada Naga Modar yang mantan copet jadi jenderal gitu ya, dia ikut berperang. Sekaotik itu gitu. Iya, kan bagaimana ya, pada tahun 1945 jumlah orang Indonesia yang buta huruf itu kira-kira 90%. Jadi hanya 10 orang yang kira-kira bisa baca tulis ya. Nah, di antara yang bisa baca tulis itu,
yang menempuh pendidikan sampai level SMP atau SMA bahkan perguruan tinggi, itu kan jumlahnya pasti lebih sedikit lagi kan. Bahkan di antara mereka yang bisa baca tulis pun gitu ya, itu ya belum tentu paham begitu ya. Ya mungkin ini juga warisan pemerintah kolonial begitu yang tidak masif dalam memberantas buta huruf begitu, sehingga ya kalau dilihat dari pendidikannya orang-orang Indonesia tentu saja ya mereka ya banyak yang tidak paham, dan ketika mereka harus berperang pun juga ya mereka banyak yang tidak paham bagaimana itu militer, jadi mereka hanya berusaha meniru-niru, oke, Inggris punya jenderal, kita juga harus punya jenderal, seperti Naga Bonar misalkan. Ya sebenarnya Naga Bonar mungkin judul sebuah film ya barangkali, tapi di Sumatera Utara sana pernah ada seorang jenderal mayor, dia mengangkat diri sendiri ya, itu namanya Timur Pane. Jadi Timur Pane dengan pangkatnya yang jenderal mayor, yang tanpa restu militer, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta begitu. Itu salah satu bentuk kekacauan sebenarnya. Oke, aksi gelap mata dalam era-era yang disebut masa bersiap itu, dan juga ya ada jenderal yang seperti Naga Bonar ini, ya belum lagi di Surabaya pun kekacauan juga terjadi ya. Ya kekacauan memang terjadi di banyak tempat di Indonesia setelah 1945. Jadi dan kekacauan ini sulit diatasi. Negara dalam hal ini Republik Indonesia itu kan masih sangat baru dan sangat sulit untuk meredam kekacauan-kekacauan yang ada di Indonesia waktu itu. Iya, ditambah Soekarno dan Hatta dipindahkan dan ditangkap ke Yogyakarta ya, pindah gitu ya. Makin sulit aja dikontrol massa. Ya, masalah komunikasi juga ya. Mungkin di era itu kan teknologi juga tidak seperti sekarang. Berkomunikasi juga sangat sulit. Dan harus diakui ya, dalam pihak Republik sendiri banyak orang-orang yang bertindak sendiri-sendiri kan. Ya termasuk ya pelaku dari kekerasan terhadap orang-orang Ambon tadi. Iya. Oke. Makasih Mas Patrick. Saya ke Peter Carey. Pak Peter, gimana, ada tanggapan Pak soal tadi penjelasan dari Pak Piet Hagen soal revolusi 45-49, soal bersiap teach atau masa bersiap atau perang revolusi fisik begitu Pak? Soal riset juga tadi sejarawan Indonesia dengan film Belanda. Ke-mute Pak, mohon maaf, di-unmute mikrofon. Ya. Ini salah satu accounting ya, agak terlambat ya, ini sudah 80 tahun atau 75 tahun sejak akhir dari Perang Dunia Kedua dan zaman revolusi. Dan pada awalnya 1969 waktu ada wawancara dengan veteran Belanda yang mengakui bahwa default setting dia adalah kekerasan, itu tidak digubris. So better late than never. It's good that it's been recognized, ya. Walaupun bagi saya sangat terlambat, ya. Dan ya saya merasa bahwa sebenarnya harus ada salah satu ganti rugi ya untuk orang yang terdampak ya, seperti sekarang kita akan sudah disitakan ya devisa luar negeri dari Rusia, dan itu akan dipakai untuk membangkitkan kembali Ukraina ya. Dan saya kira sesuatu yang mirip harus dibuat oleh Belanda untuk membuat salah satu to wipe the slate clean, ya. Saya kira ini harus ada semacam pampasan perang atau sesuatu yang bukan hanya secara lisan, tapi juga secara materi dan real untuk bisa membangkitkan atau bisa melunaskan hutang budi. Tapi saya sangat senang bahwa ini ada semacam penelitian dan reckoning sekarang. Dan juga dari pihak Belanda, dulu ada
fokus kepada bersiap-taid, ya, dan di bersiap-taid antara bulan September sampai September 45 sampai Januari 46, salah satu zaman kekacauan. Zaman kekacauan kita ingat di sini di Tangerang, di mana saya bermukim sekarang, seorang Otto Iskandar Dinata dengan semua awak dia dibantai oleh Hizbullah dan dibuang ke laut di Teluk Naga. Ada bayangan dari pihak Belanda bahwa kita adalah korban dari kekerasan, dan antara 20 sampai 30 ribu orang tewas pada waktu itu. Tapi di dalam penelitian yang dibuat oleh tim dari Belanda, dari 3 instansi di Belanda, rupanya yang paling tinggi hanya ada 6.000 orang, ya, 6.000 orang yang tidak, you can't account for, ya. Jadi fokus mulai tergeser dari situasi di mana Belanda berfokus kepada bersiap-taid kepada semua jajaran dari 4 tahun dari revolusi. Dan ini saya kira hasil buah dari penelitian yang cukup mahal, 4 juta euro, yang dipakai untuk betul-betul meneliti arsip militer dan arsip sivil dan arsip nikah dan nifis di Belanda. Yeah? So the question which was asked of me by our host, Sutanto, was the issue of what's my take on this development, in particular the development of the new exhibition on the revolution in the Netherlands, in the Rijksmuseum, and the 11 monographs which were paid for out of the 4 million euros which were made available by the Dutch government. And I said, well, better late than never. It's a very long time. Yeah. I was a student in the Netherlands in 1969. I first came to the Netherlands, and that was a period I was beginning to study. And this was the first time that you heard the sort of noises off, that things were not actually as everybody thought they were during those 4 years, yeah, with the interview which took place in a key TV station in 1969 with one of the veterans. And now things have moved on. One of the sort of default settings for the Dutch was that we were the victims. The Besiaptide was a terrible period, and it lasted for the months between September and the deployment of the British in March of 1946, when the British began to withdraw, and that we lost between 20 and 30,000 people in that time. It was a major massacre. But in fact, the researches which have been done by the teams in the Netherlands show that, in fact, this was a hugely inflated figure. It was probably around 6,000, at the most 6,000, who could not be accounted for at the end of that 4-year period. Well, 6,000 is a lot, but it's not 20 to 30,000. So the focus has been shifted from the sort of sufferings of the Dutch in the early months of the Besiaptide to this whole period of the 4 years of the revolution. And in those 4 years of the revolution, the reality has begun to dawn that what we've seen in the film De Ooster was the sort of default setting. Westerling was not unusual. He was particularly brutal, like the Chechens at the moment in Mariupol, but he was not unusual. Yeah, he was part and parcel of a whole default setting. And the default setting of the revolution was also not unusual, because if you looked at the Java War, this burning of kampongs, you know, we've got accounts in the recent book, which was published by Petra Groen, yeah, yes. On the whole period of this book on the Krijgsgewelden, yeah, on war violence in the colonies, yeah. And if you look at the Java War, I mean, we've got accounts of ordinary Serdadu Belanda who are going into places in Kulon Progo, and they're putting the torch to all the villages they pass through. And if there's a beautiful house with teak doors and teak kusen window frames, that also goes up in smoke. You know, it's a sort of
meratakan. It's a form of sort of scorched earth policy, yeah. And this was the default setting of someone like General Van Geen, who buried people up to their neck in the earth, you know, in order to extract confessions. It was a very, very brutal conflict, and it was a sort of it's a bit like the Russian front in the Second World War. It's a sort of it's the institutionalization of violence and a form of sort of casual violence. I remember I had a very good friend who was the Lura of Dexo, and his sister, her brother, was just, you know, he was wounded and in Kalibawang, and a Dutch patrol went by and just, you know, using a mitrailleur, they just killed him on the spot. And he was a wounded soldier by the side of the road. And that was never forgotten by the families. You know, it's sort of iron entered the soul. Jadi bagi saya ini, for me, it's a major step forward. It took 75 years, but better late than never. And now we can go forward into a new era of historiography. Particularly, I hope that, you know, the military archive in Bandung will open their files so that we can actually look at the files of the NIFIS and the Dutch military intelligence and what was happening from the Dutch side, from the very rich archives which still exist here in Indonesia. Yeah. Mr. Piet, I want to know your opinion about the bersiap type. Well, I think that there is nothing wrong with the word bersiap itself. On the contrary, it has a positive meaning. Be prepared, be alert. It's a positive meaning. And young Indonesians used it in 1945 and 1946 in their battle for freedom and independence. But in the Netherlands, it had a very, very different meaning, a very different connotation. It stands here for outrageous violence against innocent civilians, including women and men and children, and not only Dutch, but also Chinese and Moluccans. And some were literally slaughtered and their corpses cut in pieces and thrown into the river. So that was really terrible for the Dutch colonizers to experience after the internment by the Japanese. So I think it was in the mind of the people who came back from Indonesia to Holland a real terrible episode. And I heard once in Leiden an Indonesian historian telling, well, we even don't know the word bersiap, we never use it. What do you mean by bersiap? And now there is a discussion, thanks to the Indonesian historian who made the exposition in the Rijksmuseum, and he proposed to skip the word bersiap at all. And then the Rijksmuseum said, no, we are not going to do that because it's a reality for the Dutch who experienced this period. And I believe that historians can still use the term bersiap to explain the feelings of the Dutch population during the first years of the war, but only in the context of a wider perspective in which the outburst of violence is related to the accumulated fury of young Indonesians who, after centuries of repression, finally wanted to be free. So that are the both sides of bersiap. And historians should never skip a word. Okay, thank you very much, Mr. Piet. Jadi sekarang kita sudah mendengarkan tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan ke 3 narasumber ya sore ini, dan kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, ada juga teman-teman yang sedang live stream sekarang di channel YouTube Komunitas Bambu, bisa langsung bertanya di kolom chat ya di YouTube. Nanti kita copy di chat di Zoom ini, dan teman-teman yang berada di Zoom sekarang bisa raise hand aja kalau untuk ingin bertanya langsung atau melalui kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan dari
Heri Anggoro di YouTube. Menurut pengarang buku, perang kolonial sebenarnya pertempuran orang Indonesia melawan orang Indonesia. Benarkah ini akibat dari taktik divide et impera? Oke. The first question, Mr. Piet, from Heri Anggoro from YouTube ya. So he asked about is it true that colonialism in Indonesia caused by divide et impera, or Indonesian people before 20th century considered colonialism is similar with feudalism? What do you think? Hello, Mr. Piet. You are asked me, would you repeat your question? Okay, yeah. There is question from Heri Anggoro via YouTube. Yes. He asked about is it true that colonialism in Indonesia caused by divide et impera, Indonesian versus Indonesian, and Indonesian people before 20th century considered colonialism was similar with feudalism. Yes, well, I think that is true. That it's all in the same system, and well, I think that maybe the most important chapter in my book is the chapter about the colonial system, because I think it is not an accident, or it is a system, and the economic structure of the world in the 16th, 17th century was that the people in Europe thought that they had a right to exploit the rest of the world. It's amazing when you think that about 2/3 of the world was colonized by the British. I don't know how far the discussion in the United Kingdom nowadays is, but it is such a short time ago that a large part of the world was colonized, and most of the people in Europe thought that it was normal. And another chapter in my book is explaining that there were, even in that time, many people who criticized the system, but their voices were not be heard. There were Catholic priests, Protestant missionaries, communists, socialists, writers, poets, even members of the board of the East India Company criticized Jan Pieterszoon Koen for his devastating work in the Banda Islands. So it was not so that people that it was normal to do this. No, that the Indonesians didn't think it was normal. Therefore, they fight against the colonizers, and also these people here in Europe, progressive people, of course, who warned against this inhumane policies. So, yeah, violence is never, let me say, conclude that violence on this scale is never normal. Oke. Mas Patrick, ada tambahan soal pertanyaan ini, soal apa namanya, adu domba ya, politik adu domba Indonesia lawan Indonesia gitu ya. Oke. Terima kasih. Menarik sekali ya. Anak-anak Indonesia juga dalam pelajaran sejarah selalu diajarkan kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia. Oh, karena Belanda menerapkan politik divide et impera gitu ya. Nah, cuman kemudian yang saya terus banyak baca gitu ya tentang konflik-konflik di Indonesia. Jadi sebelum Belanda datang atau sebelum bangsa Eropa lain datang kemudian memerangi orang Indonesia, itu di antara orang Indonesia sendiri sudah terjadi banyak perpecahan. Dan dengan adanya perpecahan itu sebenarnya Belanda atau bangsa asing lain yang datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia, mereka nyaris tanpa kesulitan untuk memanfaatkan keadaan itu begitu. Jadi di sekolah ya kita diajarkan, karena katanya Belanda memakai divide et impera, jadi Belanda memecah belah orang-orang Indonesia begitu ya.
Jadi kita tuh seperti diarahkan berpikir bahwasanya, oh orang Indonesia itu dulu kompak, katakanlah seperti itu. Tapi pada kenyataannya, sebelum para penjajah ini datang, itu di antara orang-orang Indonesia sudah terpecah belah begitu. Dan mungkin kalau kalau membaca sejarah Mataram, sejarah Banten begitu, atau kerajaan-kerajaan lain, atau antara Goa dan Bone begitu, ya sebenarnya ya mereka sejak awal memang sudah terpecah belah dan bangsa-bangsa asing itu kemudian memanfaatkan. Nah, kalau kasusnya di Sulawesi Selatan misalkan, ketika Goa itu disokong oleh Portugis, maka kemudian Bone itu disokong oleh Belanda begitu ya. Ya Belanda, mereka memanfaatkan perpecahan-perpecahan yang ada sebenarnya. Jadi kalau perpecahan itu menguntungkan VOC Belanda, ya tentu saja. Dan sebenarnya juga perang antara orang Indonesia dengan orang Indonesia, ada golongan yang tidak menyadari bahwasanya mereka itu bagian dari adu domba itu. Misalkan serdadu-serdadu kenil gitu, yang mana sebagian diantaranya adalah orang Indonesia. Itu kan ya mereka tidak sadar sebenarnya bahwasanya mereka dimanfaatkan untuk menembaki sesama orang Indonesia lainnya begitu. Hanya saja konsep keindonesiaan di era kolonial kan kita tidak bisa samakan dengan di masa sekarang begitu. Jadi ya begitulah. Jadi memang orang Indonesia sendiri sudah terpecah belah. Jadi memang bahkan sebelum Belanda datang, orang Indonesia sendiri sudah terpecah belah ya, kita lihat aja misalkan ini dalam sebuah keraton begitu kan, seorang raja punya banyak istri, lalu punya banyak anak, dan kemudian di antara anak-anak itu, dari anak-anak yang mungkin beda istri itu, kemudian mereka saling berintrik begitu ya. Nah, politik intern yang seperti itu kan ada ya. Game of Thrones. Iya, Game of Thrones. Jangan lupa Indonesia punya Game of Thrones versinya sendiri gitu ya. Iya, versi dan Jawa bermacam-macam ya. Game of Thrones di Majapahit, di Mataram itu ya. Jadi Belanda nggak usah pusing sih sebenarnya untuk itu. Sampai perang suksesi Jawa aja sampai perang suksesi Jawa ketiga kan. 1, 2, 3 dan Belanda ikutan di dalamnya gitu ya, bikin konflik gitu ya di dalamnya. It's so easy for Indonesian people. Iya. So, oke. Pak Peter, apa ada tambahan Pak Peter? Ini soal politik adu domba Pak. Suaranya Pak, unmute. Ya. Tidak ada tambahan. Ini sudah dijawab dengan sangat lengkap dan sangat bagus. Oke, terima kasih Pak. Ya. Tadi ada Firki Umah ya, Firki Umah yang raise hand. Mau bertanya langsung. Halo Firki. Iya. Yes. Yes. Good afternoon. Could you listen my voice, Mr. Yes. Okay. Yes, you do. I'm Firkuma from West Java Province in Karawang City. I want to ask you something about the technical question for you about this book. How much time this book is in production? In bahasa is berapa lama bukunya bisa dirampung? What about the things? Apa hal yang menjadikan, what are things happen to be how long this book is production, how long or how fast to be production of this book? Berapa lama, hal apa yang menjadikan buku ini bisa jadi lama ataupun sebentar? Okay, yeah. This is my question. Did you get the question, Mr. Piet? So how long? How long you did the research? Yes, but and why is it longer, or is it
My specialty since I became retired as a journalist was to make very big books of about 1,000 pages, and many people say, well, that's much too long, and it takes a very long time to make such a book. I made a biography by a Dutch politician, Pieter Stroelstra, and it took me 7 years. And then I decided to make this book. It took me also 7 years. So 2 times I was busy for 7 years with a very big book. And now I made a new book and it will be published in September. And it took me only 4 years. So that is for me very quick. But so to answer your question, 7 years to study this, and I went through all the files, for instance, of the Indian military journal. I think I turned about 80,000 pages of this journal, and it is wonderful to see that the military in the 19th century was not concealing what they did. They were even proud of it. So if you read these reports in the Indian military journal, you have a good idea of what was happening. But it takes time to study 80,000 pages. So I hope that this is an answer to your question. Oke, gitu ya Mbak Firki. Halo Mbak. Oke, gitu ya Yes. Mbak Firki. Kejawab ya? Thank you so much. Yeah. You did it so long, about 7-8 years, sir. Yes. Yeah. It's such a honor for me to see you in a Zoom meeting, to meet you and to talk with you. So until 5 p.m. Thank you so much for your answering. Thank you, Mr. You're welcome. Yes. Oke. Terima kasih Mbak Firki. Yes. Yes, most welcome. Most welcome. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube ya, masih dari YouTube, dari Yusa Agus Supriyanto. Apakah buku tersebut membantu kita memahami sejarah Indonesia secara komprehensif mengenai kolonialisme? Iya Mas, bisa. Buku ini Yusa, ya Mas Agus, Mas Yusa, buku ini memang, jadi menariknya Piet Hagen ini membuat buku ini jenisnya ensiklopedis betulnya. Bisa dilihat dari daftar isi, dari tahun per tahun. Jadi kita bisa bahkan kita bisa membaca buku ini secara acak. Jadi tahun berapa yang kita pengen lihat? Misalnya pasca proklamasi, kita tinggal buka bab berapa gitu ya. Atau masa pendudukan Jepang, kita tinggal buka bab berapa. Dan semuanya disusun secara kronologis. Maka itu buku ini sebetulnya tadi seperti kata Mas Patrick gitu ya, cocok banget nih dibaca untuk teman-teman yang masih sekolah ya, SMP, SMA gitu ya, bahkan di perguruan tinggi cocok banget. Karena memang buku ini selain mudah dibaca, juga banyak secara teknis gitu ya, di tiap-tiap bab itu banyak subbab, dan kita nggak bikin lelah ngebacanya gitu. So, Mr. Piet, Yusak Agus Supriyanto ask you about is the book help us to understand more about colonialism comprehensively? Well, you mean that what the purpose was of such a book? Is that your question? Yeah, I mean, do your book help us to understand more about colonialism in Indonesia? Yusak Agus Supriyanto ask you about that from YouTube ya. Yeah, I'm sorry, but I don't understand the question. do your book help us understand more about colonialism in Indonesia? Yes, comprehensively. Well, I think that you can comprehend the system which is behind the colonialism. So some people still think that colonial is beneficial, that it is a good system for economic relations, that the Dutch had the idea that they could develop Indonesia, that they could teach the Indonesians how they should do
how they should make railways, do agriculture. In every respect, they saw that they were the masters and that the Indonesians had to learn from the Europeans. And that's what was I said in the beginning. That is the wrong idea of superiority. They feel themselves superior. And that is maybe, still the case in many conflicts nowadays, that people feel superior with respect to other countries, and that should be stopped, I think. Ya, oke. Begitu Mas Yusak Agus Suprianto dari YouTube ya. Oke. Ini ada lagi Titi Susanti. Ini saya tanya ke Pak Fitra aja deh. Jadi yang terjadi di Indonesia adalah perpaduan antara kolonialisme dan feodalisme. Ini gimana Pak? Karena tadi misalnya feodalisme, oke, keraton gitu ya, kaitannya antara raja dengan people ya, dengan rakyat gitu ya. Lalu ada kolonialisme di situ. Jadi kolonialisme itu ini dong ya, perpaduan gitu ya, antara kolonialisme dan feodalisme. Gimana tuh Pak? Pertanyaan dari Titi Susanti. Ya, menurut saya itu bukan perpaduan, tapi salah satu bergabungan antara kolonialisme dan feodalisme ya. Sebab kalau kita lihat belakangan dari sistem kolonial Belanda, Hindia Belanda, mereka mendukung orang-orang yang ningrat ya, oleh belang di Aceh, orang kerajaan Melayu di Dili Serdang di Sumatera Timur, penguasa di Jawa Tengah Selatan, penguasa di Bone dan di Sulawesi Selatan, dan sistem kolonial Belanda berpaling kepada sistem feodal ya, dan ini memudahkan cara untuk berwenang dan beradministrasi. Dan kalau kita lihat revolusi Indonesia ada unsur revolusi sosial ya, sebab oleh belang di Aceh ada 3 daerah di areal Pegalongan, Tegal, Batang pada waktu belakangan dari runtuhnya Jepang. Di Banten ada pemberontakan dan juga di Dili Serdang semua lapis dari kerajaan dan bangsawan dimusnahkan ya. Jadi saya merasa bahwa yang paling pokok, paling menarik untuk dibaca adalah Pramudia, Bumi Manusia ya, This World of Men ya, trilogi atau 4 jilid yang the Buru Quartet ya, 4 jilid yang ditulis di Buru dan berpaling kepada penelitian sejarah yang cukup mendalam yang dibuat oleh Pram ya. Dan ini bisa lihat pergabungan antara sistem feodal dan sistem kolonial yang sebenarnya diberantas oleh pemimpin dari pergerakan nasional. Dan pergerakan nasional sebenarnya jauh lebih tersaring dan terpilih daripada orang bangsawan. Sebab mereka adalah lulusan dari sekolah Belanda, lulusan dari HBS, HIS, dan lulusan dari universitas dan ITB dan universitas ya, seperti Hoge Rechtshof School di Batavia, dan mereka menjadi ujung tombak dari salah satu revolusi yang bisa mengikat sistem feodal yang lama ya. Memang itu mulai terkuat lagi di bawah Orde Baru. Tapi saya melihat bahwa Indonesia punya salah satu revolusi sosial yang berarti jauh lebih mendalam daripada apa yang terjadi di Filipina atau di Malaysia atau di Muang Thai. Mirip dengan Vietnam, ya, bukan dari pihak komunis tapi dari pihak ya sistem militer dan ya sistem revolusi, pengalaman dari revolusi. So my question, the question was asked whether there was a contest between feudalism and colonialism,
And that contest between feudalism and colonialism, well, you could say it took place under Diponegoro in the Java War. But as the Netherlands Indies moved on into its sort of later incarnation in the late 19th century, early 20th century, it actually depended very heavily on feudal systems, adat systems. And this was part and parcel of the way in which the Dutch were able to rule indirectly. And if you read Pramudia's Buru Quartet, this is very much a leitmotif of that. And I see in Indonesia that there was a genuine social revolution. There was a military and diplomatic struggle for independence. But beyond that, there was also a very deep driving social revolution. And you see that in the Tiga Daerah Affair, the three regions affair in Pegalongan, Dakar, and Batang. You see it in the revolts in Banten. You see it in the Pembantean, in the massacre of the Dili Serdang Kerajaan. And you see it in the Ulabalang, the menyingkirkan dari Ulabalang, the Aceh. Yeah. So in fact, it's not a contest. It's an allegiance, an alliance between feudalism and colonialism, which was actually overturned by the social aspects of the revolution, in which puts Indonesia much more akin to, say, China or Vietnam than it does to the Philippines or Malaysia or to Thailand. Yeah. Yeah. Okay. Yes, that's Okay. Any comment? Okay. Yeah, if I made it's Yeah. very, very, very interesting what Peter Carey says that, and I'm wondering what the Indonesians nowadays say when they look at their history, especially of feudalism, which cooperated with the Dutch. Is there discussion about this, the structure of their own society, which made it possible for foreigners to take over control? Is it a topic for historians nowadays? Hello? Yeah. Hello. Yeah, it was. Yes, you understand my question? Yes. Ya. Apakah ada topik gitu ya mengenai penelitian antara kerjasama antara feodalisme dan kolonialisme? Topik itu ada nggak sih? Oh, Pak Peter mau jawab. Well, I'm just saying that I think Pramudia Nandatur, that was the sort of the Gup Jantung of his novels. Yeah. If you look at Minka and his struggles, as a young, educated member of the Pagarakan confronting the Priai in Java. This was a sort of benang merah of his novels, and you read about it. You read about it in Cipta Mangakusumo, his life story. He said, "I'm not dreaming of the golden age of Borobudur and Prambanan and Majapahit. No. What I'm interested in is the welfare of my own people, and then we can consider the glories of the past." Yeah, there's a very presentness about his struggle, and same with Tertio Adesurio, same with Mas Marco di Cromo, same with those who are in the PKI, Partai Komunis Indonesia. It was, and also the same with Diponegoro. That's why he was taken up by the PKI. That was why his portrait was in the Madiun headquarters of the PKI, because he was bau membau dengan wong cilik. He was shoulder to shoulder with the ordinary small people, the peasants and the farmers, and those who earned their living by the sweat of their brow. He was a man of the people. He dressed like a man of the people. He spoke like a man of the people. He was not educated. He was a self-educated man. And that was his strength. That was his genius. Ya. Oke. Terima kasih Pak Peter. Ini ada pertanyaan untuk Mas Patrick. Tadi mana ya? Oke, izin bertanya kepada Mas Patrick. Setelah Soekarno-Hatta ditangkap di Jogja, apakah PDRI dapat mengatasi kekacauan di masa bersiap tersebut? Nah, ini Mas. Sorry, bisa diulang? Izin bertanya, setelah Soekarno-Hatta ditangkap di Jogja, apakah PDRI dapat mengatasi kekacauan di masa bersiap tersebut? Oh, jadi kan Soekarno dan Hatta ditangkap di Jogja, gitu, diasingkan ke Jogja, lalu dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat, gitu ya. Nah, apakah PDRI itu dapat mengatasi kekacauan di masa bersiap? Ya, begini,
masa bersiap itu kurun waktunya tahun 45 sampai 46 ya. Ya, ya. Soekarno sendiri mengungsikan diri ke Jogja itu awal 1946 juga. Nah, ketika periode masa bersiap itu ya memakan banyak korban begitu, ya Republik Indonesia tidak bisa berbuat banyak gitu ya, karena ya sangat sulit kan mengendalikan orang-orang yang penuh amarah begitu. Sampai hari ini pun mengendalikan orang-orang penuh amarah seperti itu kan juga sulit. Nah, sementara ini tidak ada kaitannya dengan PDRI sih. PDRI sendiri itu kan akhir tahun 1948 begitu ya. Jadi PDRI tidak ada kaitannya dengan periode masa bersiap begitu. Tapi pada tahun 45-46 itu memang Republik Indonesia sulit untuk mengendalikan keadaan begitu ya, sulit mengendalikan rakyatnya sendiri. Kira-kira gitu. Ya, ya. Jadi memang tidak ada kaitannya, bukan tidak ada kaitannya ya, karena memang periodenya berbeda gitu ya, antara pasca kemerdekaan sama penangkapan Soekarno Hatta ke Jogja itu berbeda gitu. Beda-beda. Iya, ya. Ini raise hand dulu ada Mas Trio. Kenapa? Oke, Mas Miftahul dulu katanya. Mas Miftahul ya. Oke, Mas Miftah. Silakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Mungkin langsung saja kepada para pemantik sore ini, karena waktunya juga sudah sore. Pertanyaan saya, apakah nasionalisme Indonesia itu memang sepenuhnya muncul sebagai antitesa dari praktek kolonialisme itu sendiri? Artinya tidak ada faktor lain yang memungkinkan nasionalisme Indonesia itu hadir selain daripada kolonialisme yang dipraktekkan Belanda di Indonesia itu. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, apakah nasionalisme sebagai antitesis gitu ya, antitesis kolonialisme? Oke, siapa dulu yang mau jawab? Mas Patrick mungkin bisa jawab dulu. Apakah nasionalisme sebagai antitesis kolonialisme? Ya, itu bisa jadi begitu ya. Karena kan ideologi ini terbentuk di Indonesia kan di awal-awal abad 20 ya, di mana ya ada, mungkin kita bisa lihat di buku-buku sejarah begitu, ya ini memang lahir sebagai antitesa juga. Hanya saja perkembangannya atau bagaimana orang Indonesia memahami nasionalisme itu sangat lambat sekali. Kita tidak bisa kan percaya begitu aja dari orang-orang yang bilang, oh nasionalisme terbentuk sejak tahun nasionalisme terbentuk sejak 1908 misalkan. Ya, orang berpikir jadi setelah 1908 semua orang Indonesia paham bahwasanya orang Indonesia itu harus maju dalam pendidikan dan lain-lain begitu. Atau setelah Kongres Pemuda 1928 misalkan, apakah semua orang Indonesia bisa menerima bahwasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan begitu? Saya kira kan tidak seperti itu. Bahkan nasionalisme Indonesia itu bagaimana itu ditanamkan kepada orang Indonesia kan prosesnya sangat panjang sekali ya. Kalau tidak ada SD Impres, saya kira nasionalisme orang Indonesia tidak akan seperti sekarang gitu. Jadi antitesa dari kaum pergerakan nasional terhadap kolonialisme tadi itu adalah proses yang sangat lamban sebenarnya untuk dipahami oleh orang Indonesia. Kira-kira begitu. Ya, oke, baik, makasih. Pak Peter, ada tambahan? Antitesis. Nasionalisme adalah antitesis dari kolonialisme. Yeah, obviously, the anti-colonial struggle brought people together. Ya, itu adalah salah satu yang menggabungkan. Ya, dan kita bisa tahu dari sistem pengasingan dari pemimpin dari pergerakan seperti Sen Pot diasingkan ke Bengkulu, Cut Nyadin diasingkan ke Cianjur, Imam Bonjol diasingkan pertama ke Ambon dan sesudahnya ke Manado, di mana dia meninggal di dalam usia yang cukup lanjut di Ponorogo, di Makassar. Ya, itu adalah salah satu cara untuk membuat jaringan dari sistem pembangkangan dan sistem di mana ada identitas yang membuat
perasaan kesatuan seperti yang terjadi sekarang di Ukraina antara orang yang berbicara Rusia dan berbicara Ukraina sekarang merasa bersatu terhadap salah satu musuh yang umum, ya, yang melululantakkan negara. Dan itu sama di sini. Orang-orang punya fraternal feelings, merasa sama rasa, ya. Dan kalau kita lihat Perang Jawa, ada pasukan dari Bone, ada pasukan dari Makassar, ada pasukan dari Bali, ada pasukan ex-SPI, ada pasukan dari semua jajaran dari Kejawen yang bergabung dengan Diponegoro. Dan ini salah satu pengalaman yang membuat muncul intisari dari salah satu nasionalisme Jawa, ya, pada awal abad 19. Dan itu sudah dikisahkan oleh seorang residen Jogja seperti Franz Walk, ya. Ini adalah mereka dihidupkan atau degup jantung mereka adalah gevoel van nationaliteit, ya, perasaan dari nation, ya. So the question was nationalism only a reaction to colonialism? Well, yeah, it's partly that, and obviously with the Dutch in all parts of the archipelago and not in Peninsula Malaya or the southern Philippines, this makes it easier to make a nation, just as we're witnessing now with Ukraine, in which there are significant sectors of the population who are Russian speakers and earlier had quite a soft spot for Russia, but now the situation is one in which all those feelings have fallen away. And it was the same with East Timor during the military occupation by Indonesia. You got 13 major ethnic groups in East Timor, and all of those sort of were at loggerheads with each other. But once the Indonesians were there during their military occupation, those feelings of difference began to fall away, and there was a growth of East Timorese nationhood. Yeah. Any comment, Ms. Piet? No, that was a good explanation. Thank you. Okay. Yeah. Rio, raise hand. Rio, bisa dengar? Please. Yes. Ya, sebentar saya ke Rio dulu. Halo Rio, yang sudah raise hand ini. Bisa di-unmute. Halo Rio. Nggak bisa ya? Oke, dia belum respon. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan. To Mr. Piet Hagen from Titi Susanti. The first question, how many archival sources were used in the process to finishing this research? How many, Mr. Piet? How many articles? Archival sources. How many sources I used? Yeah. Well, thousands. Maybe thousands, but at least hundreds and hundreds. Yes. Okay. Where did you find the archives? Collecting from multiple institution or collective or? Most of every week I went to Leiden to read the archives and more, and all the books there were already written. And okay, so I regard myself as not only as a historian, but more as a journalist who exploits what historians have written before me. And I try to give an overview of the knowledge which was already built up by my predecessors. So as a journalist, I have the idea that I can help the people to get an insight in what the discussion is among historians, what the results were of all their efforts, and to bring it to a greater public. That's my task as a journalist, I think.
And the last question, what media which the most do you found? Textual, oral history, photo, or others? What media which the most you found? Textual, oral history, photo? The mosque, I don't understand this. What media which the most you found from the sources, for the sources? Well, all kinds of Textual, sources. oral history, Yes. photo, Yes. or something? Photos, yes, not many, of course, because it's former center. Yeah, most of all textual, of course, yeah, textual source. No, sorry, I don't understand this. So for your book source, most of all are the textual source, right? No, ik snap het niet. I don't understand. Sorry. He's asking. Obviously, you use the Indische Militär Zeitschrift, yeah. Yes. But besides the Indische Militär Zeitschrift, which you read 80,000 pages of, yes, that's impressive. Which is a huge resource. It's the backbone of your study. What other sources did you use? Obviously, the limited pictorial and imagery, and you tried to use Javanese sources and local sources. But what for you was the most important source outside the IMH, IMT? Well, I think books like yours. So as I say, I do secondary work. So I'm not. I didn't do original research in the archives. In my former book about the biography of the Dutch politician, I read Troelstra. I read Troelstra. I read all the letters, all the meetings of his party, all the speeches in parliament, everything. My aim was to read every letter ever written by Troelstra, and that was possible for me because he was Dutch and also Frisian, so I could read really everything about him. But here, in this case, I had to rely on other historians, and there are so many thousands. I think there are. Peter Carey knows it better than I, but maybe thousands of historians in America, in Great Britain, in Australia, and in Indonesia itself, of course. And it is such a huge amount of materials. And as I say, for a journalist like me, my task was to give an overview of what was already available. But most people, the ordinary public, didn't know it. Sure. Yeah. Okay. And next question, I'm wondering from Yati Paturusi. I'm wondering if we can have more open discussions with two-side perspective like this one. We are so unsure about the past as this kind of topic is a taboo to discuss. For example, my grandfather got killed by a soldier called Gerombolan, and his cousin is a member of the troop. So we cannot really talk about it. This example is just one of tons similar facts. Okay. Any comment, Mr. Piet? No. Jadi ini tadi mirip apa yang dijelaskan oleh Mas Patrick sebetulnya ya. Soal bagaimana kita bisa membunuh saudara sendiri gitu. Ini ada Mbak Yati Paturusi ya, yang kakeknya dibunuh oleh gerombolan dan sepupunya ya menjadi anggota dari gerombolan itu gitu. Jadi bisa dibilang si sepupunya membunuh kakeknya gitu pada saat itu. Nah, di keluarganya dia itu menjadi hal tabu untuk diperbincangkan. Dan memang situasinya pelik begitu ya. Nah, ini dari Mas Rio tadi yang kembali lagi nih ke Mas Patrick nih, merujuk pada pernyataan Mas Patrick tentang perpecahan pada masa saat itu. Kalau melihat diksi perpecahan, berarti pada masa itu atau pada masa sebelum menjadi negara kesatuan, apakah sebelum itu ada suatu wadah yang menyatukan Indonesia atau Nusantara pada saat itu? Oh, ini pertanyaan tadi Mas soal di PDI Impera, karena
Belanda belum datang aja masyarakat kita udah terpecah belah gitu loh. Maksudnya belum menjadi satu kesatuan NKRI harga mati gitu. Tapi bisa aku tanggapin ya. Iya, silakan Mas. Oke, mengenai wadah itu ya, mungkin kalau setelah abad ke-20 ya mungkin ada organisasi semacam PNI, Budi Utomo, Syarikat Islam, ya sebenarnya PKI juga ya. Ya, mereka kan berusaha menyatukan Indonesia sebenarnya dengan ideologi mereka masing-masing. Nah, kalau di era-era sebelum itu, wadah persatuan itu kita sulit ya menemukannya ya. Hanya saja waktu saya sekolah dulu, dalam buku pelajaran sekolah, itu disebutkan Majapahit dan Sriwijaya itu sebagai ide dari persatuan Nusantara begitu ya. Nah, kalau menurut saya itu semua ya saya kira itu hanya ilusinya Muhammad Yamin ya. Kenapa saya katakan itu ilusi? Karena pada dasarnya baik Sriwijaya, Majapahit itu mereka tuh imperialis gitu loh. Mereka imperialis terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Majapahit berusaha menjadikan Jawa Barat sebagai koloni gitu lewat perang bubat. Itu salah satu bukti bahwasanya Majapahit di bawah Gajah Mada adalah imperialis asli Indonesia. Mungkin seperti itu. Dan bukan hanya Majapahit dan Sriwijaya, Goa katanya dianggap sebagai kerajaan pemersatu gitu ya di bawah Sultan Hasanuddin. Nah, ini omong kosong yang menurut saya juga lucu juga begitu ya. Karena kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, Goa itu tidak ubahnya seperti Rusia yang ingin menginvasi Ukraina sekarang. Dulu Goa menginvasi Bone. Dan wajar dong kalau kemudian Arung Palaka melawan. Hanya saja dalam paradigma sejarah yang Indonesia sentris, kita harus menyebut Arung Palaka sebagai pengkhianat dan Sultan Hasanuddin sebagai pahlawan. Meskipun Hasanuddin sendiri adalah konco dari Portugis. Terima kasih. Menarik. Oke, Pak Fitri ada tambahan soal itu? Karena mungkin di Pak Fitri juga Perang Jawa wadahnya kan soal religiusitas, Pak ya. Bagaimana Islam ditampilkan di situ melalui sosok Diponegoro gitu kan. Islam menjadi nomor satu gitu. Yang menyatukan masyarakat Jawa pada saat itu untuk ikut dalam Perang Jawa, ya Islam, sosoknya Ratu Adil gitu ya, Pangeran Diponegoro gitu. Apakah Islam atau religiusitas pada saat itu bisa dibilang sebagai wadah persatuan tadi gitu? Iya, sebab itu dunia dipecahkan dalam 3 ya. Ada wong Islam, dan wong Islam bisa langsung diketahui sebab mereka punya cukur rambut, mereka pakai serban dan jubah, mereka pakai pakaian yang khas, dan mereka pakai huruf pegon kalau mereka tulis daripada huruf aksara Jawa. Ya. Lantas ada kapir seperti saya dengan rambut cepak, ya, dipotong pendek. Lantas ada kapir murtad dengan rambut panjang, ya, dan pakai pakaian adat Jawa, ya, yang bergabung dengan Belanda. Dan dunia bisa pecah di dalam tiga kelompok, ya, dan itu bisa langsung diketahui dari pakaian, dari bahasa, dari cara bergerak, ya. Dan itu adalah salah satu identitas yang muncul waktu Perang Jawa, dan itu bergaung sampai sekarang sebab kita masih merebutkan, masih sedang memperjuangkan bagaimana letaknya dari Islam, Sufi Islam Jawa di dalam identitas dari kami sebagai orang Indonesia modern. Ya. Jadi, this was a very important element. It was part of the ideology of the Java War, this idea of identity. And for Diponegoro, the world was divided into 3. It was divided into the Wong Islam, the people of the book, Muslims, in a very generous spirit, not tidak kusuk, tidak Salafi sama sekali, tapi Sufi Islam Jawa. And then there were the kafir, the Kafirs, the Dutch, and the Kapir Murtad, the people the apostates who actually helped the Dutch, like the members of the courts who
actually gave backing to the Dutch, like the Solo Court. Yeah. So this idea of identity politics, which you could see in the ways of dress, in the way of speech, and even what you ate, how you drank your tea. You drank your tea with milk, you were pro-Dutch, and if you drank your tea without milk, you were pro-Javanese. Yeah, so everything from beginning to end. I mean, I had a friend who went to Vienna during the Anschluss, and he said it was an incredible, after Hitler had entered Austria in 1936, and he said it was incredible to be in a society because it was split right down the middle. You are either pro or anti-Hitler. Yeah, if you went to have your hair cut, your barber was pro-Hitler or anti-Hitler. Yeah, there was no middle ground, and it was the same in the Java War. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Iya. Mr. Adi, Yeah. may I ask a question to you, Mr. Adi? Could you summarize? I assume that we are approaching the end of this session, and I'd like to hear what the main points in the discussion were from the Indonesian side, so that I could understand a bit what is their criticism of the book, what about the discussion in Indonesia about colonialism? Are there still hard feelings against the Dutch? Of what is the mentality nowadays? I have not found the criticism from the book, yeah, because we still open the discussion from, Yes, but what were the main points in the discussion now? About So I could understand now and then what Peter Carey said, but your Indonesian colleagues, I don't know what they were telling. What were the main points in the discussion? Shall I provide a few examples? Yes. Yeah, please. just in brief, Pak Peter. Yeah. Yeah. I mean, one thing which came up, which is actually not to do with your book, but it's to do with divided loyalties. And it was something that came up very strongly in the Aku Diponegoro exhibit at the Galerie Nasional in 2015 on the Prince for All Seasons Diponegoro exhibit, was the contested histories within families. I mean, one of our questioners in her own family, there was a cousin who murdered his grandfather because they were on different sides. One was on the side of the sort of Laskar Rakyat, or a sort of Grombolan revolutionaire, and the other was on a different side because they joined with the Kanil. So that there are families which have been split apart by the divided loyalties of which emerged in this revolutionary period. So that this is still a living history, and it's a very bitter and very difficult history to come to terms with. That was one of the things that came out. It's not to do with your book so much as to do with the thoughts which were inspired by your book. And also we had lots of questions about colonialism and whether that marked nationalism, the nature of feudalism, whether that was an ally or an enemy of colonialism. And the answer which I gave, I think you heard, which was in the Diponegoro time, it was an enemy, but it soon became to be an ally. And one of the great struggles for the Pergerakan Nasional, the national movement, was to actually overturn that feudal arrangements and feudal past. So these were the issues which, some of the issues around which the discussion ebbed and flowed. It's not so much about the book, but about the questions which arose from your book. But what you tell about the split of families, that is the same problem in Holland, that it took so long to do the investigation of the three institutes which was published in February, that they are saying that because of the Moluccans in the Netherlands and the old colonial people who came back to Holland, it was so long impossible to discuss what was really happening. So maybe that is the same as I hear what Peter is saying, the same for some Indonesian families. Yeah. If it's you like need the novel. So Mr. Piet, if you need the resume of this discussion, I will send you later,
to resume the discussion. Yeah, if you need the resume of this discussion. Well, of course, I was honored that there was a discussion, and that I can't see everyone who is participating, but I feel honored that they all participate in the discussion about this book. And I hope to see the reviews and to hear what the Indonesians say about the history written by me, but I want to know what the Indonesians are saying themselves about this. Okay. Any closing statement, Mr. Piet? So thank you very much. Okay, thank you. Oke, kita sudah di penghujung diskusi ini sesi karena sudah tidak lagi penanya. Jadi saya tadi ternyata Pak Piet Hagen sudah memberikan closing statement lebih dulu ya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang ke Mas Patrick dulu closing statement-nya untuk merangkum diskusi ini selain ke tadi ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya belum ada yang bisa akses tulisannya Mas Patrick soal buku Perang Melawan Penjajah, kami akan share lagi nanti lewat sosmed karena Mas Patrick sudah nulis soal buku analisis soal bukunya Pak Piet Hagen ya. Nah, closing statement Mas Patrick soal buku Pak Piet Hagen dan soal diskusi ini. Kasih. Mengenai buku ini, ya mungkin ya buku ini juga penting ya dalam ikut membedah juga sejarah Indonesia. Ya setidaknya buku ini bisa memberi pengantar kepada mahasiswa sejarah atau siapapun yang ingin mendalami sejarah tertentu begitu. Mungkin sebelum mereka merujuk pada satu daerah tertentu, mungkin buku ini sangat wajib dibaca dan memang dalam perang-perang antara orang Indonesia dengan tentara Belanda, ya saya kira ya dalam pihak Indonesia sendiri sudah ada konfliknya masing-masing. Every kingdom in Indonesia have a problem. Have internal problem in that kingdom. Jadi semua kerajaan punya masalahnya masing-masing dan perpecahan dalam sebuah kerajaan melahirkan perang saudara di kerajaan itu, yang mana kemudian setelah perang saudara itu POC dengan mudah memasuki kerajaan itu. Terkait dengan nasionalisme tadi, ya pada akhirnya ide-ide baru masuk ke Indonesia dan ini mempengaruhi bagaimana cara orang Indonesia berperang. Saya kira pergerakan nasional adalah perang tersendiri dari kaum pergerakan terhadap politik kolonial Belanda. Mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya. Terima Salam Pak Hagen. Salam katanya Pak Piet Hagen. Makasih Mas Patrick. Halo. Well, my wife was in the picture. Halo from Indonesia. It's okay. Oke, ke Pak Peter, closing statement. Sorry. Yeah. I think this book is a challenge. Yeah, it's a challenge for us, and it's a challenge for the Dutch to recognize the bitter truth of colonialism. That colonialism was based on a monopoly of violence. And that was the default setting, and that is something that's often glossed over. I mean, Raffles is viewed as a sort of Byronic figure, someone who is sangat halus dan sangat punya persentuhan dengan budaya Jawa. But there is another side to Raffles, which is a side of someone who actually exulted in violence. And that has to be recognized. And I also think that this is a book which should be a challenge for Indonesians to actually conduct their own research. It's a starting point. It's not based on deep driving primary research, but it is a gabungan of secondary sources which are very rich and very enlightening. And I think there should be a pemicu, it should be a challenge, it should be a goad for Indonesians to carry out research. Ini adalah pemicu untuk membuat penelitian sendiri
mengenai areal masing-masing antara Kerawang dan Bekasi, ya, di Manado, ya, di mana-mana, ya. So that's my takeaway. Yeah, thank you very much, Mr. Peter Carey, Pak Peter Carey. Thank you very much, Mr. Piet Hagen, Mas Patrick Matanasi. Terima kasih, thank you very much. Yang all of your initial name is P, ya. This interesting fact. Dan terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara diskusi dan launching, ya, Perang Melawan Penjajah Komunitas Bambu di sore hari ini. Juga teman-teman yang live stream di YouTube, jangan lupa beli bukunya di seluruh marketplace Komunitas Bambu, di website Komunitas Bambu, melalui WhatsApp juga, dan toko buku fisiknya juga di Depok dan di Jogja. Ingat, jangan beli yang bajakan, beli yang original. Oke. Dan saya mau ingatkan lagi kalau besok kita masih punya diskusi dengan teman saya yang akan memandu soal berkas genosida di Indonesia, yang akan diisi oleh Jess Melvin sebagai penulis, Ibu Saskia Wirenga, dan Mbak Grace Laksana, ya, dosen sejarah di Malang. Oke. Terima kasih teman-teman semua, sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Peter, terima kasih Mas Patrick. Thank you very much. Bye. Thank you. See you very soon. Terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa di pertemuan diskusi Komunitas Bambu berikutnya. Ya, selamat berkarya. Terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah. Thank you very much, Mr. Piet. Dat ging toch als een zonnetje, Piet? Nou, nee, ik schaamde me voor mijn Engels. Af en toe kwam ik er helemaal niet uit. Nee, maar toen je eenmaal... Oh, wacht even, de verbinding Dat is nog steeds aan. Zet hem maar uit nu.